Danas pravimo domaću mast od čuvarkuće. Recept koji postiže fantastične rezultate kod gotovo svih problema sa kožom. Biće vam potrebna čuvarkuća i svinjska mast oprana u 9 voda. Ceo postupak pripreme nije komplikovan i prikazat ćemo vam korak po korak kako da to uradite kod vaše kuće. Ova domaća mast od čuvarkuće bolje se pokazala od mnogih kupovnih krema čija cena nije mala. Ublažit će ekcem, čireve po koži, fleke na licu, akne, bubuljice, bradavice, pege, pomoći će i da vam ranice po koži brže zacele. Eliminisat će svrab i bol nakon ujeda komaraca i drugih insekata. Omekšat će ogrubele tabane i ispucale pete. Pomoći će i kod spoljašnjih hemoroida, herpesa, kurijeg oka, kod opekotina od sunca. Njeno dejstvo je fantastično. Smirit će vam kožu nakon samo jednog mazanja. Ostanite sa nama do kraja i otkrite kako se pravi mast od čuvarkuće. Krećemo. Lekovita svojstva čuvarkuće su stvarno impresivna. Ova prelepa zeljasta biljka može da opstane i u gotovo nemogućim uslovima. Buja u saksijama u našim dvorištima, a često je možemo videti i na krovovima kuća. Ne traži puno vode, ali voli svetlo. Njen latinski naziv je Sempervivum tectorum, a kada prevedemo na naš jezik, to znači uvek živa. Na engleskom se naziva house leek, a kod nas je u upotrebi i drugi naziv, pazi kuća. Neko je zove i domaća aloja vera, mada ona nema puno dodirnih tačaka sa pomenutom biljkom. U fitoterapiji i prirodnoj medicini jako je cenjen list čuvarkuće, iz kojeg se cedi lekoviti sok, za koji kažu da leči gotovo sve bolesti, od upale uha pa sve do bolnih zglobova, reume i artritisa. Najpoznatiji recept je svakako čuvarkuća i med, koji se odlično pokazao za lečenje cista i mioma na materici. I taj video imate na našem kanalu. U kombinaciji sa svinjskom mašću dobijate i ovaj izvanredni melem za negu kože, koji možete koristiti svaki dan bez ustručavanja. Potpuno je bezbedan za korišćenje i ne izaziva nikakve nuspojave. Iskustva korisnika su jako dobra sa ovim receptom. Najbolji period godine kada je list čuvarkuće ovako mesnat i pun lekovitog soka je upravo sada, početkom leta. Zato iskoristite ovaj period da naberete sveže listove čuvarkuće i napravite ovu izvanrednu mast. Pružit će vam instant brzo olakšanje kod bilo kog problema sa kožom. A sada odmah prelazimo na recept. Evo kako se pravi mast od čuvarkuće u kućnoj varijanti. Od sastojaka će vam trebati 200 g domaće svinjske masti i puna šaka listova čuvarkuće. Mi smo našu nabrali u dvorištu, koja ove godine fantastično izgleda. Idemo sad korak po korak da pripremimo ovu čuvenu mast. Odmerite 200 g svinjske masti. Uvek koristite svežu domaću mast za izradu ovog recepta. Kada to obavite, tada trebate oprati svinjsku mast u 9 voda. Dakle, sipajte hladnu vodu preko masti i to dobro izmešajte. Zatim prospite tu vodu pa naspite novu. Sve to trebate ponavljati 9 puta. Godinama su nam govorili da svinjska mast nije dobra za nas, da šteti zdravlju te nabija holesterol. A sada se uspostavilo da je itekako zdrava i da je čak puno zdravija od rafinisanih ulja koja koristimo svaki dan u ishrani. Zato zapamtite, ona ne sadrži nikakve štetne trans masti. Primetit ćete da je mast sa svakim ispiranjem sve svetlija i belja. Na kraju, posle 9 ispiranja, bit će potpuno bela,
bez ikakvog mirisa i skroz mekane strukture. Vidite kako je nama ispala, mekana i bela poput mleka ili jogurta. Na kraju tu mast iscedite od suvišne vode. A sada čuvarkuća. Evo kako nju treba da pripremite. Najpre izmerite listove. Nama je puna šaka čuvarkuće težila tačno 50 grama, što je idealna mera na onu količinu svinjske masti. Taj odnos treba da bude 4:1 u korist masti. Operite i ubacite listove u secko. Ako kojim slučajem nemate ovu spravu, onda iseckajte listove ručno, ali što sitnije možete. Na kraju sve to prespite u činiju. U šerpu izručite propranu mast i usitnjenu čuvarkuću. Sve to temeljno izmešajte. Stavite je na šporet i grejte lagano na umerenoj vatri. Nikako nemojte dozvoliti da vam mast uprži, već ju je potrebno zagrevati tako da se ona samo otopi, a to ćete najbolje postići uz lagano mešanje na skroz maloj temperaturi, sve dok ne postane tečno. Nama je trebalo nekih 5 minuta da se mast otopi i poveže sa čuvarkućom. Sada dobijenu mast od čuvarkuće procedite u teglu. Ono što vam ostane u cedeljki ne morate bacati. Ostatak čuvarkuće umotajte u gazu i koristite kao lekoviti oblog. Prislonite ga na bolni zglob i tako ćete ublažiti bolove. Kada se mast u teglici prohladi, stavite je u frižider. Ostavite da prenoći najmanje 12 sati. Sutradan izvadite iz frižidera, prespite ponovo u šerpu i pustite mast još jednom da se rastopi. Ponovo uz lagano mešanje, sve dok ne postane tečna. Opet procedite pomoću cediljke i vratite sav sadržaj u teglicu. Zatvorite poklopcem i odložite u frižider da se stegne. Nema vremenskog ograničenja koliko dugo možete koristiti ovaj melem od čuvarkuće i svinjske masti. Ovako će vam na kraju izgledati ta stegnuta mast. Ona je sada potpuno spremna za upotrebu. Sa njom slobodno premazujte svako bolno mesto na koži. To vam je univerzalni prirodni lek za sve kožne probleme. Još recepata sa čuvarkućom pogledajte u našem sljedećem videu. Tamo vas čeka čuveni recept čuvarkuća i med. To vam je stari narodni lek za ciste i mijome. Klikom na ovu sličicu pokrećete i taj video. Želimo vam svako dobro. Pozdrav!